Guys, dahil ako gibuhat guys, na kana siyang kuan. Ako gi-stampo. Gnocchi. Tadang, ganahan ko guys. Saloy ko yung marito. Perché mio figlio non c'è qua. Sono in Inghilterra, lavoro là. E poi sta preparando il arrosto oggi mercoledì. Buon appetito. Ito kasi ko preparato ini. Guys, pinacucinato e pinatagliato e poi scaldato così. Così guys. Vedi un cucchiaio Massimo. Cucchiaio veloce. Aspetta guys, kaya mahinang kalaban. Buong mercoledì. Buon appetito. Good eating guys for us. God bless. Tayo sa kaya ko sa ibang hindas na. Hindi na ko makuha ang iyang kuan sugo. Iyang sauce. Eko. Tadang. Mas nindot ang daghag sauce. Kasi puri ni siya guys nga pronto na ready niya ako na lang siya giluto. Kani siya puri pulvery niya akong giluto butangan ako milk, butter, nya salt, nya mix, nya salt, okay na ako guys, gi-mix mo na siyang resulta. Eko, thank you so much. Mo na siyang resulta guys. Bon appetito. And peace. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Buong mercoledì.